ने मैं आया कर सकते थे मैं आ रहा था यहाँ पे मेरे को बोला था तुम चले जाना बांग्लादेश तो आना नहीं यहाँ पे। ইন্ডিয়া থেকে আসছে বাংলাদেশে, এদের কোনো পাসপোর্ট নাই, কিছু নাই, বাংলাদেশি বলে দাবি করতেছে। রাস্তায় দেখছিল আমাদের বাসা ভাই একটু আমাদের দিয়ে আসে। नाम क्या है, किधर से आया, क्यों आया? मेरा नाम रियान है मैं आया कर सकते थे मैं आ रहा था यहाँ पे मेरे को बोला था तुम चले जाना बांग्लादेश तो आना नहीं यहाँ पे वो इतना ही बोली थी। आपका घर कहाँ? मेरे को नहीं मालूम मेरा घर। आपका घर मालूम नहीं? कौन कौन आया है यहाँ पे? इन लोगों को जानता है आप? नहीं उन लोग की शादी बेचते हैं मेरे को। ইন্ডিয়া থেকে আসছে বাংলাদেশে, এদের কোনো পাসপোর্ট নাই, কিছু নাই, বাংলাদেশি বলে দাবি করতেছে। ওদের সাথে কি কন্ট্যাক্ট করেছো? ওরা আছে রাস্তায় দেখছিল আমাদের বাসা ভাই একটু উপকার করেন আমাদের দিয়ে আসেন। কত টাকার বিনিময়ে? টাকা পয়সা ওনাদের কাছে নেই। হ্যাঁ। ওনারা বলছে জীবননগর গিয়ে আমরা আছে এই বিকাশটি তুলে আপনাদের দোকানে। আচ্ছা, তা ওনাদের কাছে 1000 টাকা গাড়ি ভাড়া চাইছি আমরা। 1000 টাকা? কত টাকা চেয়েছে?